बिन गोरियान का ये कहना है कि अब हमें खतरा अरब ममालिक से नहीं है, हमें पाकिस्तान से खतरा है, क्योंकि पाकिस्तान एक नजरिए के तहत बना है और दुनिया में दो रियासतें हैं जो किसी नजरिए के तहत वजूद में आई हैं, एक इसराइल और एक पाकिस्तान। इसराइली फौजी डॉक्टरों के भेस में अस्पताल जाते हैं और जख्मियों तक को मार रहे हैं। 40 मुस्लिम ममालिक ऐसे हैं जिनका कल्चर, तहजीब, जुबान, खाना पीना फलस्तीनी मुसलमानों को मुशाबियत और ममासलत रखता है। उनको खतरा पाकिस्तान से है, उसकी फौजी ताकत से है, तो उन्होंने उसी वक्त से प्लानिंग शुरू कर दी कि हमने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। हैरानगी की बात यह है, इसराइल जो एक लाहौर से भी कम रकबा और आबादी रखने वाला मुल्क है, जिसकी 5000 सिर्फ रेगुलर फौज है, बाकी सब रजाकार हैं, वो 5000 रेगुलर फौज और रजाकार फौज ने पूरे आलम इस्लाम को तिगनी का नाच मचाया हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है, इसराइल को रोकेगा कौन? अमरीकी हुकूमत 20 अरब डॉलर के करीब इसराइल को असला की मद में इमदाद दे चुकी है। इस्लामी तारीख़ में एक बहुत अहम वाक़या हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत का हुआ है। हर मुसलमान उस वाक़े की तफसील से गहराई से वाकिफ़ है। उस दौर में फ़ोन, पेजर, वॉकी टॉकी तो कुछ डाक का निज़ाम भी नहीं था। जैसे आज अगर हम ख़त सऊदी अरब भेजते हैं तो 4 या 5 दिन में वहाँ पहुँच जाएगा, उस वक्त ये निज़ाम भी नहीं था। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके फैमिली के जो मेम्बरान की जो शहादत हुई, उसका कई दिनों बाद, महीने के बाद जाके मदीना में और मक्का में मुसलमानों को पता चला। आज तमाम 1 मिनट के अंदर इंफॉर्मेशन पास ऑन हो जाती है। गजा में फ़लस्तीनी औरतों, बच्चों का कत्लेआम हो रहा है, तमाम अस्पताल, स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ तबाह हो चुकी हैं, पूरा गजा मलबे का ढेर बन चुका है। इसके बावजूद भी इसराइल के हमले जारी हैं। इसराइली फौजी डॉक्टरों के भेस में अस्पताल जाते हैं और जख्मियों तक को मार रहे हैं। जुल्म, बर्बरियत और शफाकियत की इससे बड़ी मिसाल न माजी की तारीख में मिलती है न हाल में। मुस्लिम मुल्कों का किरदार बहुत अफसोसनाक है। 42 मुस्लिम ममालिक ऐसे हैं जिनका कल्चर, तहजीब, जुबान, खाना पीना फलस्तीनी मुसलमानों को मुशाबियत और ममासलत रखता है। 42 रियासतें हैं, उनकी अपनी फौज है, उनके पास असला है। ना तो अवाम की तरफ से कोई तवाना ताकतवर आवाज बुलंद होती है, ना वो हुकूमतें उनके लिए कुछ कर रही है। कम अज कम उनके लिए रिफा क्रॉसिंग ही खोल दी जाती ताकि इमदादी काफिलों को आने में आसानी हो और जो जख्मी हैं, बच्चे और औरतें, वो किसी महफूज मकाम की तरफ चले जाएं। फलस्तीनी मुसलमानों को पाकिस्तान से तवक्को थी, पाकिस्तान वाले अपने मसाइल में उलझे हुए हैं। यहाँ पर कभी खुद कुछ धमाका होता है, कभी कुछ। लेकिन हैरानगी की बात यह है, इसराइल जो एक लाहौर से भी कम रकबा और आबादी रखने वाला मुल्क है, जिसकी 5000 सिर्फ रेगुलर फौज है, बाकी सब रजाकार हैं, वो 5000 रेगुलर फौज और रजाकार फौज ने पूरे आलम इस्लाम को तिगनी का नाच मचाया हुआ है। पाकिस्तान में तहरीक तालिबान की तरफ से दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ होती रहती हैं। ईरान ने अपने मुल्क में बलोच लड़की पसंदों को ट्रेनिंग देने के लिए कैंप बनाए हुए हैं, वो भी वारदातें करते रहते हैं। तहरीक तालिबान या बलोच लिबरेशन आर्मी का निशाना मुसलमान होते हैं, यानी मुसलमान को ही मारता है। मुसलमान मुल्क में इसराइल में आज तक कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ कि हालत जंग में वहाँ कोई खुद कुछ धमाका हुआ हो, रिमोट कंट्रोल बम धमाका हुआ हो। इतना नुकसान भी 42 इस्लामी ममालिक नहीं पहुँचा सके। अब सवाल ये पैदा होता है, इसराइल को रोकेगा कौन? कौन रोक सकता है? पूरी दुनिया को तवक्को थी कि इस हद तक तबाही होने के बाद अमेरिका, जो इंसानी हुकूक और इंसाफ का चैंपियन बनता है, कम से कम इतनी तबाही बर्बादी के बाद वो इसराइल के हाथ रोकेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं हो रहा। खुद अमेरिका में ऐसी तंजीमें बनी हुई हैं जो इसराइल को सपोर्ट करती हैं। इवेंजेलिकल क्रिश्चियन की एक पार्टी, ग्रुप बना हुआ है जिसका नाम है CUFI। उनकी इसी नाम से वेबसाइट भी है, क्रिश्चियन यूनाइटेड फॉर इसराइल। वो भरपूर तरीके से जो भी उम्मीदवार खड़ा होता है उसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन उससे गारंटी लेते हैं कि वो इसराइल की हिमायत करेगा। जनूबी अफ्रीका ने आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल के खिलाफ केस दाखिल किया तो उस पर 20 अमरीकी सेनेटर ने इंटरनेशनल काउंसिल फॉर जस्टिस को लेटर लिखा कि अगर तुमने इसराइल के वजीर आजम या किसी आला अहदेदार के वारंट जारी किए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और मजीद धमकी ये दी कि हम तुम्हारे फंड जो है बंद कर देंगे। अब तक अमरीकी हुकूमत 20 अरब डॉलर के करीब इसराइल को असला की मद में इमदाद दे चुकी है। जंग होने के बाद अमरीकी सिविल इदारों ने इसराइल में 1.7 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की, बॉन्ड की सूरत में। एक तरफ अमरीका सीज फायर की बात भी करता है और सीज फायर करारदाद को 3 मरतबा वेटो भी कर चुका है। अमरीकी वजीर खारजा अंटोनी ब्लिंकन 1 साल में मशरिक़ वुस्ता के 11 दौरे कर चुके हैं और उन 11 दौरों की हकीकत ये है, जो कि सोशल मीडिया पे बताई जा रही है, इसराइल के साथ साथ अरब ममालिक का दौरा भी करते हैं और दर हकीकत में वो उनसे इंटेलिजेंस मालूमात लेके इसराइल को पहुंचाते हैं और इसराइल इस तरह से कामयाबी हासिल करता जाता है। इसराइली वजीर आज़म का कहना
کہنا ہے کہ کچھ عرب ممالک بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جلد از جلد حماس کو ختم کیا جائے اور حماس کے ساتھ حزب اللہ کو بھی ختم کیا جائے تاکہ ہم سکون کا سانس لے سکیں۔ عالمی جنگ ہمارے پڑوس میں آ چکی ہے، اسرائیلی کمانڈوز بھارت اور مقبوضہ کشمیر میں موجود ہیں، کشمیری مسلمانوں پر مظالم اور انڈیا کی کشمیر کے بارے میں پالیسی تبدیل ہونا، یہ سب اسرائیل کے ایما پر کیا جا رہا ہے۔ 1966 اور 67 میں اسرائیل نے جب عربوں کو شکست دی تو اسرائیل کے قائد اعظم بن گوریان نے یہ واضح طور پر کہا تھا کہ ہمیں اب عرب ممالک سے کوئی خطرہ نہیں ہے، ہم نے ان میں اتنے جاسوس داخل کر دیے ہیں کہ اب ہمیں ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ جنگ سے پہلے اسرائیل نے خوبصورت اور دولت مند عورتوں کی شکل میں اپنے جاسوس عرب ممالک میں اتار دیے، انہوں نے عرب فوج کے جرنیلوں سے، افسران سے شادیاں کی اور تمام تر معلومات جو ہے وہ اسرائیل کو پاس آن کرتی رہیں، جس سے اسرائیل کو اس جنگ میں کامیابی مل گئی۔ بن گوریان کا یہ کہنا ہے کہ اب ہمیں خطرہ عرب ممالک سے نہیں ہے، ہمیں پاکستان سے خطرہ ہے، کیونکہ پاکستان ایک نظریے کے تحت بنا ہے اور دنیا میں دو ریاستیں ہیں جو کسی نظریے کے تحت وجود میں آئی ہیں، ایک اسرائیل اور ایک پاکستان۔ ان کو خطرہ پاکستان سے ہے، اس کی فوجی طاقت سے ہے، تو انہوں نے اسی وقت سے پلاننگ شروع کر دی کہ ہم نے پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے۔ 1971 میں مشرقی پاکستان کا علیحدہ ہونا یہ اسرائیل، امریکہ اور انڈیا کی کامیابی ہے۔ امریکہ اسرائیل کو صرف اسلحہ اور امداد ہی نہیں دیتا بلکہ اسلحہ تیار کرنے کی ٹیکنالوجی بھی دیتا ہے۔ اسرائیل اس کو ریسرچ اور تحقیق کر کے اس ٹیکنالوجی کو مزید بہتر کرتا ہے اور جنگ میں کامیابی حاصل کرتا ہے۔ یہ حقیقت ہے دوستو کہ سائنس ٹیکنالوجی کسی ملک کے مستقبل کے ہتھیار ہیں۔ علم، سائنس، ٹیکنالوجی اور اس میں ریسرچ سے معیشت ترقی کرتی ہے، دفاع مضبوط ہوتا ہے، اندرونی اور بیرونی استحکام حاصل ہوتا ہے۔ اسرائیل نے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے لبنان میں واکی ٹاکی اور پیجر دھماکے کیے اور اے آئی ٹیکنالوجی کی مدد سے اپنے تمام ٹارگٹ کو آسانی سے نشانہ بنا رہا ہے۔ ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، بہت دکھ سے کہنا پڑتا ہے پاکستان 20 سے 21 مرتبہ IMF سے قرضہ لے چکا ہے۔ اتنی دفعہ دنیا کے کسی ملک نے IMF سے قرضہ نہیں لیا۔ اس کے باوجود بھی ہماری معیشت کی حالت دیگر گوں ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم مرغیوں کی فیڈ، مچھلیوں کی فیڈ جو مختلف قسم کی ویسٹ سے بنتی ہے وہ بھی نہیں بنا پا رہے، وہ ہمیں امپورٹ کرنی پڑتی ہے۔ ہمارا ہر اسلحہ امریکہ سے آتا ہے، اسلحہ کی وہ ٹیکنالوجی جو امریکہ اسرائیل کو دیتا ہے وہ ٹیکنالوجی پاکستان لینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے کہ جوہر قابل یا سائنسدان یا ریسرچ کرنے والے محقق موجود نہیں ہیں، بہت سائنسدان، ریسرچ کرنے والے محقق، انجینئر، ڈاکٹر سب موجود ہیں، ریسرچ اور تحقیق کے ادارے بنے ہوئے ہیں، وہاں ریسرچ اور تحقیق کے علاوہ باقی سب کام ہوتے ہیں، کیونکہ سائنسی ریسرچ اور تحقیق حکومت کی پالیسی میں نہیں ہے، حکومت کی کسی پریورٹی میں نہیں ہے۔ ان اداروں کو نہ تو فنڈ ملتے ہیں، نہ ہی ان کا کوئی کردار ہے پالیسی میں۔ حکومت ان کو تنخواہیں بھی بہت مشکل سے دیتی ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے جو سپورٹ اسرائیل کو امریکہ کی حاصل ہے وہی سپورٹ امریکہ کی بھارت کو بھی حاصل ہے۔ اب ہمیں اپنی آنکھیں کھول لینی چاہیے، ہوش کے ناخن لینے چاہیے، دشمن اور دوست کی پہچان کر لینی چاہیے، اپنی غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے، سائنس اور ٹیکنالوجی اور ریسرچ کو ترجیح دیں۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو ہماری داستان تک نہیں ہوگی داستان، ہماری داستان تک نہیں ہوگی داستان، ہماری داستان تک نہیں ہوگی داستان، داستان تک نہیں ہوگی داستانوں میں۔